Hallo en welkom by nog 'n episode van Namibië sonder grense. Ons gesels vandag met Namibiër Marcha Wentworth wat al die afgelope 8 jaar in Nederland woon. Sy sê sy geniet die land se diversiteit en veiligheid. Sy vertel vandag vir ons meer oor haar werk, leefwyse en toekomsplanne, as ook al die dinge waarvan sy hou van Nederland. Nadat ons met Marcha gesels het, deel ek met julle 'n paar wenke om saam te neem op die lang pad en aan die einde van vandag se episode wys ek vir julle 'n paar unieke en lekker goed van ons woonstyl hier in Dallas. Hey everyone, my name is Marcha Wentworth. Currently living in a beautiful suburb close to Amsterdam called Amstelveen with my husband, who's also a Namibian by the way. About 8 years ago, I made my way to the Netherlands. Initially, the trigger was work. At the time, I was fortunate enough to actually work across Namibia and Africa, and that sparked the curiosity to see how the same type of work is done in Europe. I therefore, at the time, with the support of management, managed to get a secondment with the office here in Amsterdam, and it's 8 years later, I'm still here. The initial trigger might have been work, but during the first year of living abroad, I realized that there's a constant personal growth. It's very challenging, don't get me wrong, and that is why I've made the decision to stay, and currently we're still living in the Netherlands. So I'm currently part of a global compliance team at a fintech company, a listed fintech company in the Netherlands. Absolutely love my job because traditional banking, as we know it, is constantly evolving. So yeah, it's just interesting to be part of that journey to see how we can still remain compliant from money laundering and regulatory requirements in that space. And yeah, working with a super diverse team, which is also one of the reasons why I love working in Europe. Of course, you're constantly challenged by cultures, personalities, etc. So we are currently, like I mentioned, we're currently living in a suburb called Amstelveen. It's been very interesting. Moving here 8 years ago, the dynamics has really changed. For example, initially when I got here, my team was predominantly Dutch. There was a pressure on me to learn Dutch. Ik spreek wel een klein beetje Nederlands. Whereas now, I actually have more South Africans and Namibians in my team than I do have native Dutch speakers. So it's been an interesting change from that perspective. Nonetheless, one of the reasons why we do love living in the Netherlands, of course, is because with the Afrikaans, you do understand the Dutch language much easier, and it's predominantly English speaking as well, which we just see just becoming more English from that respect, considering how the number of expats are increasing. Why do we love living here? I think the one thing about the Netherlands, other than the diversity that I already touched on, is it's safe. The government really takes care of you. For example, we don't need a car. Both my husband and I make use of public transport because it's very reliable, very structured in that respect. And it's fun being able to travel abroad. I think that's the key reason why a lot of Namibians and South Africans are very appealed to living in Europe. You know, you have the option of jumping on a plane and being in Barcelona or going to Germany with just an hour flight. But most importantly, like I mentioned before, it's just you constantly get in touch with people from all over the world, which really enable you to grow as a person, which is what we like. We have a very diverse group of friends. It's nice being in an environment where you're also challenged on your way of thinking. But that being said, this past December, we were actually privileged enough to get married in Namibia. Went to Namibia to get married in Midgard with all our friends from here joining us. And we were again just reminded about how amazing Namibia is. People are still talking about it, the landscapes, but most importantly, the warmth of the Namibian people. So life in Netherlands is great, but our hearts are definitely in Namibia, where the sun and the good meat is, of course. It's the one thing that Europe don't have. They don't have good meat. So we do get a lot of questions in terms of where we see ourselves in a few years. I think, first of all, we're not really in control, so God willing, of course.
But for my husband and I, we are still very much enjoying living abroad, and we do see it as a very good environment to potentially in the future raise children, just for the same reason that I mentioned before. Very good infrastructure, safe. Yeah, you're not really judged by who you are, what you have, or what you do. It's not really about that. People just want to get to know you, and you're allowed to just be yourself. So that makes it very attractive for us to raise a family here one day. We are excited, hopefully one day, to go back home. The plan is to retire in Stockholm, to go back one day, and hopefully everything we've been taught in Europe to cultivate that back home. And just, yeah, we want to leverage off the fact that as Africans, we have a very good work ethic. That's clear. We work hard, we're loyal. So there's also a lot of opportunities for us living in the Netherlands. So very nice to meet you guys, and hope you enjoyed the video. Bye. Vanuit in the house, with the pigs from the Netherlands. That was nice. Kaap vol hoop vertel stories van die Kaap en sy mense, en uit die stories en ervarings deel ons mooi en unieke plekke om te sien en te ervaar. Kaap vol hoop gaan waar die Kaapenaars gaan en gaan kuier waar die Kaapenaars kuier. Van die strande tot die wynlande en die sportvelde tot die restaurante. Ons kuier dalk sommer ook in iemand se kombuis vir daai familieresep van ouma. Ons eet die Kaapse tradisionele kosse en drink van sy beste wyne. Kaap vol hoop gesels met die gewone Kaapenaar en soms ook met die meer bekendes, maar week vir week vertel ons elkeen sy eie unieke storie op sy unieke manier. Kaap vol hoop kyk ook uit vir die Namibiërs in die Kaap. Sommige kom kuier net en sommige maak die Kaap hulle nuwe tuiste. Namibiërs in die Kaap gesels saam met Kaap vol hoop en deel self die mooi, die uniek en lekker wat op hul pad kom. En alles is Kaap vol hoop 'n program wat die mooi en die lag na vore wil bring en 'n program waar ons mekaar kan opbou en leer. Daar is hoop, daar is 'n Kaap vol hoop. Ek onthou nog hoe ek as klein dogtertjie op die koelboks gesit het voor in ons kombi, reg langs aan my ma en pa terwyl ons lang pad gery het. Dit was nog van daai kombies wat se agterste sitplekke heeltemal plat kon slaan. Ons het CD's geluister en my pa se groen koffiefles wat hy vandag nog het, was altyd by hom voor in die kar.
Die lang pad lyk dalk nou 'n klein bietjie anders, maar ek deel graag vandag met julle 'n paar wenke vir wanneer jy weer die lang pad aanpak. Nou deel ek met julle 'n paar wenke om die lang pad veiliger, gemakliker en lekkerder te maak. Wenk nommer 1 is maak seker jou kar is reg vir die pad. Laat check jou water, olie, wiele en moenie vergeet van jou spaarwiel nie. Maak seker jy het alles wat jy nodig het indien jy dalk 'n wiel moet omruil. Gryp sommer ook een van daai lekker ryk goedjies wat jy aan die triespieeltjie hang. Wenk nommer 2. Toe ek jonk was, het ons nog van daai boekies gehad wat jy voor in die kar bære met 'n klomp CD's en dis hoe ons maar gekies het waarna om te luister. Maar tye het verander. Maak seker jy download 'n paar playlists, ietsie vir almal se smaak. 'n Audioboek is ook 'n goeie idee. Wenk nommer 3, kos. Padkos is volgens my die belangrikste ding as jy lang pad ry. Maak seker om nie net lekker goed soos chips en chocolates in te pak nie, maar vat eerder die ekstra tyd en berei 'n paar goed voor om saam te neem wat bietjie meer vullend is, wat maklik is om te eet en nie te veel mors nie. 'n Paar idees is goed soos jaffles, bretchens, toebroodjies en chicken nuggets. Onthou ook daai koffievles. Wenk nommer 4. Beplan jou roete. Beplan vooraf hoe jy gaan ry en waar jy gaan stop om petrol in te gooi of om badkamer toe te gaan. Hou ook in gedagte waar die son gaan wees wanneer jy ry. Geen bestuurder wil heelpad in die son in kyk nie en dit gaan natuurlik beïnvloed wanneer jy in die pad val. Wenk nommer 5. Hou jou kar skoon en maak seker om 'n houer of 'n plastiek sak saam te neem waarin almal hulle vullis kan gooi. Hou ook wet wipes en tissues in die kar vir as daar dalk 'n ongelukkie gebeur. Wenk nommer 6. Hou altyd naarpilletjies in die kar vir wanneer iemand dalk 'n bietjie karsiek raak. Om speletjies in die kar te speel is nie net 'n goeie manier om die tyd verby te kry nie, maar ook 'n goeie manier om jou bestuurder wakker te hou. Trivia, I Spy en kar cricket is 'n paar lekker speletjies, maar nog 'n lekker speletjie wat jy kan oorweeg is om 'n kategorie te kies en dan in die ronde te gaan en elke persoon iets in daai kategorie te noem. Soos byvoorbeeld die kategorie is diere en jy gaan in die ronde en noem aap, kameel, perd, olifant tot iemand nie iets kan noem nie en dan kies jy natuurlik 'n nuwe kategorie en so gaan dit aan. Om hierdie speletjie nog lekkerder te maak, is om met die alfabet af te gaan. So die eerste persoon sê byvoorbeeld aap, die tweede een sê bobbejaan. As jy kleintjies in die kar het, onthou om 'n klomp boeke, speletjies en aktiwiteite in te pak en onthou om my iPad te charge. Die laaste wenk nommer 8 is in my gesin die goue reël en dit is dat die persoon wat voorsit mag nie slaap nie en hulle hoofdoel is om seker te maak die bestuurder bly wakker. Dit is al vir vandag se wenke, veilige kilos. In Business 7, you get news on current economic, financial and business matters in Namibia. The weekly show features interviews with experts and in-depth analysis of burning issues in a way that caters for ordinary Namibians and business connoisseurs alike. For news-related or advertising queries, please contact B7 at synergy.com.na. Ek en my man Adrian is mal oor ons klein woonstel hier in Dallas en ek het gedink om vandag vir julle 'n bietjie goedjies te wys wat anders is in huise en woonstelle hier in Amerika as wat dit is by die huis. Ek en my man Adrian is al hier vanaf Januarie en dit is ons 4de jaar in 'n ry wat ons so 6 maande op beslag hier in Dallas bly. So ons het al in 'n paar verskillende woonstelle en in 'n paar verskillende areas gewoon en vandag vertel ek vir julle alles van walk-in closets tot mailboxes en aflewerings.
Dit is sonnig en warm hier in Dallas, Texas en oor naweke geniet ons die buitelewe. Ons doen 'n klomp lekker aktiwiteite buite soos om te gaan draf en te gaan stap. Ons geniet dit ook om die stad te verken in hierdie lekker weer en dan natuurlik oor naweke kyk ons lekker rugby. Maar waaroor ek eintlik vandag met julle wil gesels is al die goed hier in Amerika wat huise baie lekker maak. Ons is baie mal oor ons woonstelletjie hier in Dallas en een ding waaroor ons baie mal is ons Alexa Echo Dot wat altyd hier in ons huis is. Tell me a joke. Why'd the surfer cross the road? Why? To get to the other tide. By the way, I have a routine you might like. I can welcome you home with the day's news and relaxing music. Do you want to try it? Yes. Okay, I'm home routine enabled. To start it, just say, Alexa, I'm home. Alexa, I'm home. Getting your flash briefing. In NPR News. Live from NPR News in Washington, I'm Jack Spear. Alexa, what's the weather? The current weather is 76 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Tonight, you can look for just a few clouds in the sky, with a low of 55 degrees. Die badkamers in alle huise het plugs en dit is veral lekker wanneer jy jou hare wil blou draai of wil krul en jy dit sommer in die badkamer kan doen. Wasbakke het hierdie grinders wat maak dat jou wasbak nooit verstop is nie. Ietsie wat 'n bietjie anders is, die ligte werk andersom as in Namibië. Jy tel hom op om hom aan te sit en af om hom af te sit. Meeste huise hier in Amerika het mailboxes voor hulle huise reg langs die pad, soos in die movies. Maar as jy soos ons in 'n woonstelblok bly, moet jy 'n entjie stap om jou mail te gaan haal. Terwyl ons mailbox so stap, wil ek graag byvoeg dat amper alle huise hier in Amerika het tumbeldryers, wasmasjiene en skorrelgoedwasmasjiene ingesluit. Maar dit is nie algemeen om 'n bediende of 'n tuinjong te hê nie en daarom maak almal maar hulle eie huise skoon. En nog 'n lekker ding is, meeste woonstelle en huise het walk-in closets. Deure hier het 2 plekke waar jy hulle kan sluit onder en bo en as jy die boonste een sluit, kan iemand selfs al het hulle 'n sleutel nie van buitekant af in die huis inkom nie. En dan natuurlik die lekkerste ding van alles, Amazon en pakkies wat by jou deur afgelewer word. Amazon het alles. En hier in Amerika kan jy enige iets tot by jou voordeur laat aflewer. Selfs inkopies, medisyne, drank, kos, enige iets. Take a load off and tune into another episode of Brave Namibia as we take a look at both ordinary and extraordinary Namibians. For more information, contact the Synergy Marketing Team at marketing@synergy.com.na or 061 297 2000. Brave Namibia for the ordinary and extraordinary Namibians.
En dit is al vir vandag se episode. Ons hoop julle het dit vreeslik geniet. As jy 'n Namibier is wat in die buiteland woon of jy weet dalk van iemand wat graag sal wil deel wees van Namibië sonder grense, stuur gerus my e-pos na kristien@kristien.com.na. Ek hoor baie graag van julle. As jy na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ek sien julle almal weer volgende week. AgriMonitor is 'n weeklikse landbouprogram met nuus oor lewende hawe, akkerbou, houtskoolproduksie of ander boerderybedrywighede in die land. Ons gehoor is boere, agribesighede en finansiële instellings wat dienste aan landbouers lewer. AgriMonitor word uitgesaai op NTV, die aanlyn stromingskanaal 1up2 en op die Facebook-blaaie van Republikein, Namibië Media Holdings en AgriMonitor. 'n Nuusgesprek laat ons die soeklig op landbouaktualiteit skyn. In plaas toe bring ons besoeke aan ons land se voorste boere, ons verskaf weekliks 'n dagboek van veilinghuise se naderende veilings, ons hou self ook dagboek van belangrike events in die landbouwêreld en ons deel dit met julle en ons gee 'n oorsig van die heersende vleispryse. Vir meer inligting, kontak die Synergy bemarkingsspan by marketing@synergy.com.na of bel hulle by 061 297 2000.